हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल यह क्लास रे आमे ओडिया ग्रामर किसी क्वेश्चन को डिस्कसन करबा। आपण जदि ओडिया ग्रामर अन्य समस्त क्वेश्चन को डिस्कसन कराई ताहा देखि नै ताले आम चैनल ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे ता सहित थ्योरी क्लास कराई ताहा देखि नै ताले मध्य आम चैनल ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट को जे समस्त क्लास को आपण देखि पारबे। एवं आपण जदि चैनल को सब्सक्राइब करि नै ताले सब्सक्राइब करंतु ता सहित आम चैनल टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होने ताले डिस्क्रिप्शन को जाई आपण जॉइन मध्य होई पारबे। तेणु आरंभ करबा क्लास को। शुद्ध केउ प्रकार पद अटे? शुद्ध केउ प्रकार पद अटे? यह गोटे कृदंत पद अटे। कृदंत पद क्या कहुए? धातुयुक्त प्रत्यय लगे ताहा कौन कहुए? धातुयुक्त प्रत्यय हेले ताहा कौन कहुए? कृदंत कहुए। एवं कृदंत रे कौन लगे? हलंत चिन्ह लगे। हलंत चिन्ह लगे आप जानीपारे धातुयुक्त प्रत्यय कृदंत। सेमती तद्धित क्या कहुए? शब्दयुक्त प्रत्यय। शब्दयुक्त प्रत्यय हेले ताहाको आमे कौन कही था? तद्धित कही था। सेमती समास क्या कहुए? चारोटी पांचोटी मेंचाए पद को आप गोटे पदरे छोट कर लिखा कौन कहुए? समास कहुए। यहाँ को जब तार डेफिनेशन कहबा ताहले कौन कहि परिबा? परस्पर संपर्क थिबा दुई बा ततोधिक पद को गोटे पदरे प्रकाश करने को समास कहुए। सेमती विभक्ति क्या कहुए? जो वर्ण बा वर्णर समष्टि द्वारा संख्याटी एक वचन बा बहुवचन कारकटी कर्ता कारक बा कर्म कारक बा करण कारक ताहा हमको सूचित कराई जहाद्वारा ताहाको आमे कौन कहता हूँ? विभक्ति कहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। आपे बंचिले बापर ना यह रूढ़ीर अर्थ कौन अटे? आपे बंचिले बापर ना रूढ़ीर अर्थ कौन अटे? निजे निज गोड़े ठिया होगा कौन कहुए? आपे बंचिले बापर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। घटना शब्दर विपरीत कौन अटे? घटनार विपरीत। घटनार विपरीत होची दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। अनुरागर विपरीत कौन अटे? अनुराग तार विपरीत कौन अटे? विराग। विराग अटे तार विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। सौभाग्य उदय हेबा यही अर्थ बुझाउतबा रूढ़ीटा कोटा अटे? सौभाग्य उदय हेबा माने कौन अटे? कपाल फिटिबा कौन कहुए? सौभाग्य उदय हेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तहसीलदार शब्दटी केउ शब्द भंडार आसी? तहसीलदार शब्दटी केउठारु आसी? यह गोटे कौन अटे? आमर वैदेशिक शब्द अटे। वैदेशिक शब्द विषय में पढ़ीचे तेणु तहसीलदारटा होचे गोटे पारसी शब्द अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। केउटी संख्यावाचक विशेषण? संख्यावाचक केउटा गोटे विशेषण। विशेषण क्या कहुए? जहाद्वारा आम कौन क्वालिटी विषय गुण विषय जानी था ताको कौन कहुए? विशेषण कहुए। तेणु केउटा गोटे संख्यावाचक विशेषण अटे? केउटा? सात समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ताहा कि प्रकार सर्वनाम? ताहा जहा ताहा यह गोटे क्यों प्रकार सर्वनाम अटे? ताहा माने कौन करुच्ची? यह निर्देश दौची कौन सी जिनिस करने। तेणु यह कौन अटे? निर्देशक सर्वनाम अटे। सर्वनाम क्या कहुए? आम रिपिटेशन को काटापी बारंबार लिखा जिनस को गोटे लिखा कौन कहुए? ताको सर्वनाम कहुए। रिपिटेशन को काटापी आम सर्वनाम लिखिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ग व्यंजन ध्वनि को कौन कहुए? क ख ग ए व्यंजन ध्वनि को कौन कहुए? वर्ग व्यंजन को केते भाग विभक्त कराई? पांचटी भाग विभक्त कराई क रु म पर्यंत। क च ट त प क ता मु द यह मन रखिबार। तेणु कटा कोठार आसते प्रथम टे आसते क ख ग घ ङ। तेणु गटा कोठार आसब कंठ्य आसब प्रथम टे क ख ग घ ङ। तेणु कंठ व्यंजन अटे आम कंठर लगी था तेणु ताकू कंठ व्यंजन कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। केउटी क्रियाज विशेषण? केउटा गोटे आमर क्रियाज विशेषण? विशेषण माने कौन अटे? आम क्वालिटी विषय जानी था ताकू विशेषण कहुए। एवं क्रियाज विशेषण कौन सी क्वालिटी मध्य थी एवं ता सहित ता गोटे क्रिया कार्यर सूचाउथब ताकू कौन कौन कोटा अटे? गरजिला मेघ। गरजिला मेघटा मेघटा किपर अटे? गरजिला मेघ मेघटा विशेष अटे एवं यह गरजिला कौन अटे? विशेषण अटे मेघ विषय सूचाऊँच। तेणु गरजिला मेघटा कौन अटे? क्रियाज विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। अंगीकृतर विशेष पद कौन अटे? अंगीकृतटा
ତାହାର ବିଶେଷ ପଦ କେଉଁଟା ହେବ ଅଙ୍ଗୀକାର। ଅଙ୍ଗୀକାରରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଅଙ୍ଗୀକୃତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗୀକାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ ବିଶେଷ ପଦ ଅଟେ। ଅଙ୍ଗୀକୃତର ବିଶେଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ପଦରୁ ଆମେ କୌଣସି ନାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ରୁ ରସ ଏହି ତିନି ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ଥିଲେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ? ପଦ ମଧ୍ୟରେ ରୁ ରସ ଏହି ତିନି ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଣ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଉପସର୍ଗରେ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବୈଦେଶିକ ଅବ୍ୟୟ ଅଟେ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ଅବ୍ୟୟ ଅଟେ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ? ବଦଟା ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ଅବ୍ୟୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ବ୍ୟୋମଯାନ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏହି ଉଡ଼ିଯିବାଟି କେଉଁ କ୍ରିୟା ଅଟେ? ଉଡ଼ିଯିବାଟି କ'ଣ କେଉଁ କ୍ରିୟା ଅଟେ? ଉଡ଼ିଯିବା କ'ଣ ହୋଇଛି? ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଯଦି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସମାପ୍ତ ନ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। କର୍ମ ଥିଲେ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଏବଂ କର୍ମ ନଥିଲେ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସରସ୍ୱତୀ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହା ସିମିଲାର ୱାର୍ଡ଼କୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସିମିଲାର ୱାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମୀ ମାନେ ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀ, ଧୀଶ୍ୱରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀ, ବାଗ୍ଦେବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ। ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ? କୌଣସି ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କର ନାଁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଦୀର୍ଘଇ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବାଗ୍ଦେବୀ, ଧୀଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମୀରେ ଦୀର୍ଘଇ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଧବଲରେ ଦୀର୍ଘଇ ଚିହ୍ନ ଲାଗିନାହିଁ। ତେଣୁ ଧବଲଟା ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀର ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମାନେ ସିମିଲାର ୱାର୍ଡ଼, ତା ସହିତ ସମାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ସିନାନ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ମୂଳ ଶବ୍ଦରୁ ଉଦ୍ଭୂତ? ଅର୍ଥାତ୍ ସିନାନଟା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? ସ୍ନାନରୁ ଆସିଛି ସିନାନ। ତହସିଲଦାର, ପୁଣି ରିପିଟେସନ୍ ହୋଇଛି। ତହସିଲଦାର କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଗୋଟେ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଜଳନିଧିର ସମାର୍ଥବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଜଳନିଧିର ସହିତ ସମାନ କେଉଁଟା ଅଟେ? ଗୋଟା ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ରକୁ ଜଳନିଧି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଟା ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ସେମିତି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତର ଅନୁରୂପ ବା ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତତ୍ସମ କୁହାଯାଏ। ତଦ୍ଭବ ମାନେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ଶବ୍ଦକୁ ତଦ୍ଭବ କୁହାଯାଏ। ଦେଶଜ ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା, ବୈଦେଶିକ ମାନେ ଆମ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଥିବାକୁ ବୈଦେଶିକ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଅଲସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଅଲସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ ମାନେ କିଛି ନ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବା। କିଛି ନ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଲସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ରିୟାର କାଲ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ? କ୍ରିୟାର କାଲ ବା ଟେନ୍ସ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ? କେତେ ପ୍ରକାର? 3 ପ୍ରକାର ଅଟେ। 3 ଟାଇପ୍ସ, ପାଷ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶୀତାଂଶୁ ଶବ୍ଦର ତାର ନିମ୍ନ କେଉଁଟି ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? କେଉଁଟା ଅଟେ? ନିଶାକର। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବିଶେଷ ପଦରେ ନିମ୍ନ କେଉଁଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କ୍ରିୟାରେ କେଉଁଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? କୌଣସି ଆପଣ ଯଦି କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ? କାର୍ଯ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ କ୍ରିୟାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଭାଲେଣୀ ଶବ୍ଦର ଗଠନ କିପରି ହୋଇଛି? ଭାଲେଣୀ କିପରି ଅଛି? ଭାଲ ଯୁକ୍ତ ଏଣି ଭାଲେଣୀ। ଏ ରୂଢ଼ିର ତାର ମୌଳିକ ଗୁଣ କ'ଣ ଅଟେ? ରୂଢ଼ିର ମୌଳିକ ଗୁଣ ଖଣ୍ଡେ ଆରୋପିତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଆରୋପିତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ରୂଢ଼ି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଶେଷଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଶେଷଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ପରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ଏବଂ ପରେ ହେଲେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ପରେ ମାନେ କ'ଣ? ପିଲାଟି ଭଲ, ମନେକର ପିଲାଟି ଭଲ। এই ଭଲଟା କ'ଣ ଅଟେ?
एटा गोटे विशेषण अटे विशेषण क्या कही जोटा आमको कौन से क्वालिटी बा गुण विषय ये पिलार क्वालिटी विषय लगुच पर लगी तेणु यह कौन अटे यह गोटे विधेय विशेषण नेक्स्ट क्वेश्चन देखा वर्तमान शब्द क्यों प्रत्यय व्यवहृत वर्तमान एथिरे को प्रत्यय व्यवहार करा जायछि मान प्रत्यय वर्तमान रे मान प्रत्यय डाहाणी शब्द क्यों शब्द रू आसी डाहाणीटा कौ जगार आसी कौठार आसी डाकिनी रू आसी डाहाणी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ये हृष्टटी क्यों ठारू आसी क्यों सृष्टि होती हृष्ट कौटार तरु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गुरु शब्दर विपरीत शब्द क्योंटा अटे गुरुर विपरीत कौनटा अटे यार आंसर आपण अटे आपण कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु गुरुर विपरीत कौन अटे एवं आपण एबे पर्यंत यदि चैनल को सब्सक्राइब करि नहीं ताले सब्सक्राइब करंतु लाइक करि नहीं ताले लाइक करंतु एभली अन्य समस्त क्वेश्चन को डिस्कसन कराई देखा चाहते ताले प्लेलिस्ट को जाई आपण समस्त देखिपारे बा थ्योरी क्लास बा अन्य सब्जेक्ट मानकर प्रिवियस क्वेश्चन डिस्कसन कराई तेणु थैंक यू।